braço estourado. Ai, ai, ai. Ai, 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 meu Deus do céu. Tá bom, bem, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Você meter a boca ali. Entendeu? Ja, Auto, das Auto. aber ein Schnauze, was? Und Hausfreund noch nie so was sprengen. Du musst eben aufhalten auf der Welt. Jetzt. Die Geldtasche. Hey. Nix. Scheiße. Was ist das? Wow! Wow! Der leckt mich am Arsch! Wow! 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 Schick mir das Video noch bitte! Ich kann nicht! Schick mir! Oh, headache. Oh my God! No way! I bought this area in 2007, 2008, back when I was working for CarJunkieTV.com, which no longer exists. And for one of our shows, we built the Fury up into a 24-hour. Look at these future engineers. Oh! Ooh. At least, okay.
Did you get that?